Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong buntag. Kumusta? Hello guys. Asikaso na naman tayo guys sa pagkain guys. Okay, guys, nugasala ni ano guys oh. Okay, guys. TL Pig guys. TL baboy. Paano baboy guys? Nilinis lang guys, nuha ng asin. Nagagay mo asin ka. Dami pa asin. May suka na yan. Ayan guys. Babad muna guys. Okay, doon tayo sa pang partner niyan guys. Pang Ricardo. Ruth! Ruth! Oh! Ayan. Ito guys oh. Nung bantao daw, bulaklak na saging daw. So, buongon, limon, buongon gagmay. Okay. Kuhala ko ng ibang Ricardo guys. Ano ba yan? Yan guys oh. Onion guys. Sibuyas Bombay, garlic, bawang, ahos. Linisin lang guys. Ito na guys. Prepare na guys. Okay, doon tayo sa karne guys. Neat. Yan guys. Tsaka yung koko. Siyo mo para malaman lang dalagang paa. Ay, ingok. Na de. Ituran na. Ano guys? Putulan na pala ng kuko. Di, mayroong ano yan. Ay, kuko. Ayun, no? Yan. Okay. Kunin ko lang yung kawali guys. Guys, ready na guys. So, marinate muna natin dito guys. Oh. Ano guys? Soy sauce guys. Yan. Okay, so asin, mixin. Yan. Okay. Isa natin to guys. Sali natin to sa marinate guys. Kada taxable year at ang pagpapalaganap pa ng taxpayer education. Dagdag pa ng BIR na galing silang portion. Uunawa namin sa mga taxpayers na sana mapago ang kanilang percent. Yun na guys, sali natin to guys. Marinate guys, marinate. Marinate. Dagdagan natin ng suka guys. So guys oh, para mas mabango guys. Nakababad ang sili guys. Okay. Ready na guys. So magluto na tayo guys. Marinate na guys eh. I'm cooking na tayo. Ayan. Canola oil guys. Okay. Garlic. Ahos. Bawang. Okay. So guys, onion. Okay, lagyan na natin guys. Puto lang agi guys. Ablihi ang paminta. Ini na natin ng powder. Ano kutsara? Isa lang kutsara. Ayaw ko yung sobrang dami. Light lang. Kaya guys, powder.
paminta. Marami yan guys. Swabe yung amoy niya. Ayoko yun. Sali natin itong balat guys. Pagdagdag. Bawas lansa guys. Alisin din yan mamaya guys. Takpan. Ayan guys, maya guys. Dito tayo guys sa partner guys. Ayan guys, oh. Kukuskusin ba yan guys? Orange, white, labanos, carrots. Sa English ano dyan? Radish. Radish. Diba guys? Ayan na yun guys. No? Gisa mo na muna guys. Sinurambaw pa rin guys. Paan ng baboy ito guys. Buhos na natin ito guys. Yung binabad niya. Soy sauce. Suka. Okay. Smikos. Buto-buto lang guys. Mahal yung laman eh. Okay. Paurong. Okay. Tingnan natin guys. Yun. Tulo na guys. No? Alisin natin tong ano guys. Yung buto ng buto, yung balat ng kalamansi guys. Kuha na yung aroma guys. Ano na yan guys? Tapo na yan guys. Okay, takpan natin ulit guys. Paurong pa yan guys eh. Okay, huwag na. Balik tayo guys sa pinaurong. Natuyuan na guys. Yun. Kaya ako ginaganito guys, para sumiksik yung timpla guys. Timplang pachamba ba. Sasabawan natin to guys. Anong tawag dito guys na luto guys? Adobo. Para tagos buto guys yung timpla. Okay, yun. Pwede na sabawan guys. No? Hindi yan lumikit guys. So nakasiksik na siya guys ang timpla natin. Ngayon palambutin na lang guys. Ayos ha? Water, tubig. Yun. Para palambot guys. Palambot sa balat. Okay. Okay. Lambot nito guys. May lalagay pa tayo guys. Maya na lang guys. Ilagay. Pag malambot na kasi madurog eh. Dito guys oh. Laklak saging. Dito tayo guys sa Ricardo guys. Para sa dito guys oh. Radish, carrots. Ayan. Guys. Okay, luya guys. Ginger. Guys oh. Okay, kahit. Yan. Mikos-mikos mo. Okay guys. Yan guys. Salt. Okay. Okay guys. Vinegar. Yan. Up. Okay. Kusmi-kusmi ang. Okay guys.
Yan ang magpayam-yam guys. Ha? La na guys. Tuwad na. Tuwad na ang Ubos guys. landis. Nagilap na naman. Wala na pambili. Tuwad ng Okay, tikman mo nga. Oh. Kina? Kulang sa aslong? Kulang sa asin. Kulang sa alag eh. Okay. Balik tayo dito guys sa kuha guys. Pinalambot. Ha, iya. Kulo-kulo na guys. Kulo-kulo. Ayan guys, oh. Baliktarin lang natin guys kasi hindi siya naapawan. Ano yung mga tirada guys. Tirada ba? Tirada ang sinurambaw guys. Ah. Bang uli. Ya, tikman mo uli. Oh. okay na. Okay na. Lami, yummy. Nami. Kami og yummy. Sarap. Guys. Buka nga lang yung tusukan guys kung malambot na guys. Ayun, pwede na guys. So maya-maya guys. Palambutin natin ang husto. Huwag din yung madurog. Liktarin lang guys. Yummy yan, sabaw guys. Okay, lagay na natin to guys. Ito guys oh. Mahala to guys. Kaya nga hindi ko muna tinuduhan sa asin guys. Ayan guys, ang simple recipe guys. Adobo. Wala nang kung ano-ano pa. Takpan. Okay. Tikman natin guys. Guys, pwede na to guys. Ating adobong simple guys. Parang pwede na guys. Tikman mo love. Yeah. Anuhin mo nga, tusukin mo kung malambot na. Anuhin mo nga ang tinidor. Pag matusok na ang tinidor, okay pa, maya tapa mo para lumambot ng gusto. Okay, pwede na guys. Nagsandok na. Tangian ng bulak saging. Gusto ko yan. Yan. Unahin yung buto guys. Okay, na guys. Kain na guys. Guys, pamahaw ta. Almusal. Na guys. Tayo pa. Bakals guys. Bakals timoy. Tabi mo na yan. Ito mo na. Yan. Na, timo. Okay guys, oh. Yan na guys, oh. Inilaw ang carrots guys. Radish. Dobong ano guys. Apple tayo guys. Saan yung saging? Guys, mahaw. Thank you Lord sa grasya. So kayo guys, kumakain na kayo guys. Kumao na kayo. At kami guys, kain na rin. Tayo tinidor. Para sa gulay. Pakipalihog. Please. Pakipalihog please. Makisuyo. Okay. Yup. Paano guys? Papaalam na naman guys. Thank you po. Thank you sa iyong panonood. Maraming salamat. God bless you all.
Thank you guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay guys. Bye-bye gang. Bye-bye. Thank you very much.